дарси дуюм папкаи ки юкара сохта будем дар онаш медроем. дар ҷои дарс як smd менависем. дар инҷа командаи код нуқтаро менависем. тамом. Visual Studio uyumasham. Ba'd avval executor medroem. Dar poisk Python menavisem. بعد در همینجا پلاگینی پیتون пайдо мешавад, мо онро установка мекунем. Ина галочка дорад тарафи компания Microsoft. Иро установка мекунем. بعد обратно медроем даруни файл. аввал мо бояд барое ки кор кунад библиотекаро установка мекунем. терминал, new terminal медроем. بعد در اینجا командаи барои установка кардани библиотекаи дар кодро менависем. аввал номи библиотекаи iogrammaim from iogram import bot special types. Alakı mobile hami bibliotekaро установка кунем. Менависем pip install iogram. Энтерро пахш мекунем. И командаро навистем. Уже ҳами библиотека установка мешавад. И боти ки имрӯз месозем боти одди. Мисол чӣ сообщение ки бот равон мекунем, бот як сообщение равон мекунад. инаи библиотекаро установка шид. вақте ки командаро навистем, баъд бо ҳамин библиотекаи iogram нақта import executor установка мекунем. барои executor барои запуск кардани бот дар кор мешавад. баъд мо бояд токени бота дохил кунем. барои аввал ҷонисем дар инҷа бот баробари 6 бот баробари бот токен баробари. баъд инҷа нухумака мекушоем. дар даруни нухумак мо бояд токени бота гузорем. барои токен наёфтан телеграмда дохил мешавем.
در پویسک بوت فازر می‌نویسیم. بوت فازر رو داخل میشیم. در اینجا مثال ما بوتی خونجا ساختیم. شما کماند استارت رو میکنیم. بعد کماند استارت کماند نیو بوت رو میکنیم. بعد در اینجا یک سابشنی میاد. نامی بوت رو نویسیم. مثال ما درس یک موندو نامی بوتا. بعد در پایانش سیلکای بوت می نویسیم که باید آخرش بوت داشته باشه. در سیلکتون اولش چیزی به فورتون می نویسیم. بعد در آخرش بوت می نویسیم. بعد بوت هم خیلی بوت فازی را سابشنی را میکنم. اینجا سیلکای بوت های اینجا باشه توکنی بوت. این را کپی را میکنیم. اینجا فستادش میکنیم. بعد ما باید اول دیسپیچر بسازیم برای بوت کار کنم. نویسیم اکنون دی برابری دیسپیچر بوت تمام. دیسپیچر ساختیم. اگه سابشنی را بسازیم. سابشنی که بوت باید روان کنم. اینجا کامنتری را بمونیم که مثال این کد ما در تلگرام خدمه پارتون همینجا میتونید استفاده کنید. می‌نویسیم دی نقطه مسیج هندلر قبض شده. بعد فونکسیاش رو می‌نویسیم میشیم دیف get message قبض شده مسیج دو نقطه تایپس بعدی تایپس با نقطه مسیج تمام. این فونکسیون را نویسیم. با دو نقطه میگذاریم. حالا که ما باید در اینجا تکست داخل کنیم. تکست برابری با نخونک. بعد تکستی در کاری خود داخل میکنیم. مثلا می نویسیم که سلام سلام. برای که سابشنی از جمله نوسر شود نیز نچک بمونیم. حتما نگاه کنیم که طرفی راست رفتگی باشه. با این خیلی شمسته ای خیلی اونه کار میکنم. بعد این می نویسیم. این از جمله نوسر میکنه. ابزاس میسازم. ای برای همین تکسی دیگری رو می نویسیم. تمام تکست رو نوشتیم. که تکست تمام شد ما باید فونکسیون دیگری که در وقتی روان کردن سابشنی در کار میشه نویسیم. فونکسیون await
فونکسیای await bot نقطه send message جای چت آیدی را میگویم چت آیدی برابر چت آیدی چت آیدی برابر چت آیدی چت آیدی بعد بوت تکست برابر تکست تمام چت آیدی برابر چت آیدی تکست برابر تکست اینتر فونکسیون اخران اکزیکیوتر نقطه استارت پروژن دیسپیچر تمام بوت نویسیم جای شرکت دسته خطاگی در همون جایی که ما یا табанажи қилем яъне я абзац намонда барои хатогӣ додаса ин чизҳоро хушомад бутем баъд як чиз дигара ёдон бовардем инҷа бояд чат айдиро бинависем чат айди ҳамун чатие ки мисол бот ба дигар одамо сообщение равон мекунам менависем ки чат айди баробари месседж чат айди месседж با چت آیدی را می‌کند چت نقطه آیدی تمام بوت تیار شد باید بوت را запуск کنیم кнопка را پخش می‌کنیم терминал запуск میشه تمام نبود запустим ошибка додаса мегардем медароим телеграм худро Ботсози Ботсози медароим ссылка ро додаем дарси бот медароим бота чист мекунем сар командаи скрипта мекунем ина салом бот ҳоло дар разработка аст лутфан якчанд слушай чӣ сообщение ки мо бот равон мекунем обратно мегардад ин сообщениеро мо дар роҳ мекунем خب چی сообщение равон мешакунем ин сообщениеро обратно равон мекунам мегзарем ака ба видеои дар телефонам бо ташкил кунем бирам одди ҳозир мефаҳмем ту барои дар телефон бот сохтан мо ҳамун редактори хмо мебироем дар инҷа вставид мекунем ҳамаи ҳамун кодро вставид кард баъд сохранита меҷухем дар ҷои текст пай мемонем форматша яъне пай мекунем питон
ناموش تلفن ایمیل ماین بعد سخنش میکنیم. تمام میشه که دانشید بعد запускش میکنیم. уже این ошибка رو вардесай статус 1 дарои инҷа хатогӣ дар пробел намуданай тамом мондемуш обратно запуск мекунем. ошибка дига мега ки дар ҳамин файл айограмм ҳамин чизро импорт кардаги неста, яъне мо библиотекаи айограммро установка кардаги нестем. дар ҳамин коди ман ҷое неста, терминал надорад ки моро установка кунам. барои ҳамин намешавад запуск кардаи ботам мисли компютере ки мо дар терминал установка кардем библиотекаро иҷра намешавад. баъд текстовии редакторе ҳастае ки дар онҷо мешавад. шумо просто дар онҷо терминалаш медироем, менависем ки pip install айограмм менависем. тамом иже установка мешавад. агар ҳамин видео дар YouTube 20 лайк гирад, дарси сеюма мепартом. подписаться кунед, лайк фаромӯш накунед, любой комментарий менависед.